शास्त्र लोके तुम्हार कही गुणग्राम. Nimai, I hear you study, you teach Vyakaran grammar book. This is Bal Shastra. I hear so many good qualities. व्याकरण मत जानी पढ़ाओ कलाओ सुनी लो फांकी दे तुम्हार शिष्य संगलाओ. There you are कला व्याकरण, so you are teaching कला व्याकरण, and there are so many things you are speaking. प्रभु कई व्याकरण पढ़ाई अभिमान करी शिष्य ते ना बुझे हमें बुझाई ते नारे. Mahaprabhu told, I am. We are reading Vyakaran grammar book. Only we have proud, nothing. I can't understand. Also, all children, they can't understand. I cannot speak to them. कहाँ तुम्ही सर्वशास्त्र कविते प्रवीण. You are कवि, poetry man, good scholar. I am very young. I don't know, but I want to listen your poetry. If speaking something, glory to Gange, then your mercy. सुनिया ब्राह्मण गर्वे वर्णिते लागिला घटिए के शत श्लोक गंगार वर्णिला. At that time Brahman was very happy. Then he told, okay, I am speaking. You don't worry. At once, one ghati, very short time. Then he spoke 100 verse. सुनिया कइल प्रभु बहुत सत्कार. तुम्हार सब सम पृथ्वी कभी कभी नहीं यार. Mahaprabhu told, oh, very wonderful. We are very surprised. So, nobody same, nobody compare with you in this world. You are great poetry man. तुम्हारे कविता श्लोक बुझिते तार शक्ति. तुम्हें भालो जानो अर्थ किंवा सरस्वती. Only Devi Saraswati or you know your meaning, this verse meaning. एक श्लोकेर अर्थ यदि कर निज मुखी सुनि सब पाए लो तबे बड़ सुखी. So, one verse, if speaking meaning, one verse, then everyone will be happy. All will be happy. तबे दिग्विजयी व्याख्यार श्लोक पूछिल. शत श्लोकेर एक श्लोक प्रभु तो पढ़िल. Then Digvijay told, okay, which verse I am speaking? Then Mahaprabhu told one verse. Matam Gangaya Satatamidam Bhati Nitaram Jadi Sasi Vishnu Charana Kamalotpatti Subhaga.
द्वितीय श्री लक्ष्मीरिव सुर नरैरार्च्यगणा द्वितीय श्री लक्ष्मीरिव सुर नरैरार्च्य चरणा भवानी भर्तुर्याशिरसि विभवत् अद्भुत गुणा। এই শ্লোকের অর্থ কর প্রভু যদি কহিল, বিস্মিত হইয়া দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল। Then he spoke. You can speak this verse meaning. Then Digvijay Pandit was surprised. He told, so I spoke very fast. So how can understand it? How can learn this verse? Prabhu kahi dever bare tumi gobivar oi che dever bare ke hoy strutidhar. Devata blessings. In this way you are poetry man. So Devata blessings me. In this way I am here. শ্লোকের অর্থ কইল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ প্রভু কহে শ্লোকে কহ শ্লোকের কি বাতু গুণ দোষ। Then Mahaprabhu was very happy. Then he spoke. The Brahman was very happy. Then happy mood, he spoke this verse meaning. Mahaprabhu told, please tell me what is fault and what is good quality. This verse. Viprakaye shloke nahi dosher prakash upama alankar gun kichu anuprat. Mahaprabhu told, a Brahman told, this was no fault. Here is no fault. Only alankar, ornaments, and guna, good quality. Some anupras alankar. प्रभु कहेन कहो कही यदि ना कर তোমার শ্লোকে কি ভাই আছে তো। Mahaprabhu told, if not be angry, then I can speak something. What is false? Where is false? প্রতিভার বাক্য তোমার দেবতা সন্তোষে ভালো মতে বিচারিলে জানি গুণ দোষে। Your poetry is very strong, very high power, and Devata also very happy. If something speaking, I am speaking something, then we can understand, we can see something false, something good quality. তাতে ভালো করে শ্লোক কর বিচার কবি কহে যে কহিলে সেই বেদ সার। Okay, you can speak something. What happening? বৈয়াকরণ তুমি নাহি পড় অলঙ্কার তুমি কি জানিবে এই কবিতের সার। You are small boy. বৈয়াকরণ, you study grammar, but how can understand alankar?
ornamental words. प्रभु कहे न तो एव पूछिए तुम्हारे विचारिया गुण दोष पूजाओ हमारे. Mahaprabhu, I am asking, you can tell me what is false and what is good. Nai pari alankar, pari achi shravan, I never study, only hear something. In this way, I am speaking something false and something good quality. कवि कही कह देखी कौन दो गुण दोष, प्रभु कहन कही सुन ना करिय रोष. At that time, Kavi told, poetry man, Devijay Pandit told, okay, you can show me what is false. Then Mahaprabhu told, okay, Panchadoshe Shloke Panchaya Lankar. Five doors, 5 falls, but and 5 ornaments, 5 alankar. Ravi ami koi suna kara vichar, avimrishta vidhe angsa, doi thai chinna, viruddhamati bhagna kram, punarata dos. तीन स्थाने विरुद्धमति, दुई स्थाने अभिमिष्ट विधेयांश दोष. विरुद्धमति भग्न क्रम पुनरात दोष. गंगार महत्त श्लोके मूल विधेय, इदम शब्द अनुवाद पाछे अविधेय. विधि आगे कही पाछे कैलाय अनुवाद, यही लागे श्लोके अर्थ करिया थे बात. महत्तम गंगाया दिस इज विधि. महत्तम गंगाया, गंगार महत्व विधि. इदा इदम शब्द परे अनुवाद है, এটা অবিধি. বিধি আগে কহি পাছে কহিলা অনুবাদ, এই লাগে শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ. ইদাম মহত্তম গঙ্গায়া. কিন্তু হয়ে গেছে কি মহত্তম গঙ্গায়া ইদাম, তাই না? महत्तम गंगाया इदम, परंतु हवे की इदम गंगाया महत्तम. इदम महत्तम गंगाया, इदम शब्द का आ गया. तारपरे विधि आगे कही पाछे कहिला अनुवाद, এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ. অনুবাদম অনুক্ত এব ন বিধেয় মুদিরে. আমি ভাত খেয়েছি, তাই না? আমি খেয়েছি ভাত. ভাতটা আগে হবে না পরে হবে? তারপরে দ্বিতীয় শ্রী লক্ষ্মী দ্বিতীয় বিধেয় শ্রী লক্ষ্মী দিব, দ্বিতীয় শ্রী লক্ষ্মী দিব.
श्री लक्ष्मी তাই না এখন দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীর উপর দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা বিধেয় হয়ে গেল আর লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশ অবিমিষ্ট বিধিয়াংশ এই দোষ নাম আর এক দোষ আগে শুনল সাবধান আর একটা দোষ কি আছে শ্রী লক্ষ্মী তারপরে ভবানী ভর্তু ভবানী ভর্তু শব্দে দিলে পাইয়া সন্তোষ বিরুদ্ধ মতিকৃত নাম এই মহাদোষ বিরুদ্ধ মতেই এইটা একটা দোষ এসে গেল ভবানী শব্দে কয়ে মা দেবের গৃহিণী তার ভর্তা কহিলে হয় দ্বিতীয় ভর্তা জানি এখন ভবানী শব্দে কি বলবে মহাদেবের গৃহিণীকেই তো ভবানী বলা হবে হু ইজ ওয়াইফ অফ মহাদেব হি ইজ ভবানী ভবানী ভর্তা ওকে ভেরি নাইস ওয়ার্ড ভবানী ভর্তা but Bhavani means wife of Mahadev. Her bharta, her husband, wife of husband, wife of Mahadev, her husband. What is meaning? Means other person. शिव पत्नीर भर्ता शिवेर पत्नीर भर्ता शिवेर पत्नीर भाता यहाँ सुनिते विरुद्ध विरुद्ध मति शब्द शास्त्र कबू नहीं शुद्ध ब्राह्मण पत्नीर भर्ता हस्त देहदार जवान বলা লো ভাই ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্তার হাতে দান দাও তো ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্তার হাতে দান দাও ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্তাকে ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্তার হাতে দান দাও ब्राह्मण पत्नी ब्राह्मण वाइफ ब्राह्मण वाइफ तार भर्ता सुनिले হয় দ্বিতীয় ভর্তা জ্ঞান well here then everyone can understand another person. Vibhavati kriyar vakya sangha puna visishta Vibhavati already finished. Vibhavati kriya this is finished. Already sentence finished. After then vishisha Vibhavati adbhuta guna এই পুনরায় দূষণ তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম এক পাদে নাই এই দোষ ভগ্নক্রম যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার 5 অলঙ্কার এই পঞ্চদোষের শ্লোক হইল ছাড় খার 5 ফল্ট 10 अलंकारे यदि एक श्लोक है एक दो से 100 अलंकार है 10 अलंकार 10 ornaments one verse if have one fault then problem सुंदर शरीर यही छे भूषणे भूषित
एक से तो कुष्ठे जईछे करे करे विगीत. Very beautiful body and all ornaments, you see, very nice. Here is white Nissan, white shining. एक कुष्ठ यदि है ताहले এটা দোষ হয়ে গেল. पंच अलंकारेर शुनो विचार. दुई शब्द अलंकार तीन अर्थ अलंकार. शब्द अलंकारे तीन पदे आछे अनुप्रास. श्रीलक्ष्मी शब्दे पुनरक्त पदाभास. श्रीलक्ष्मी दिस इज अलंकार. प्रथम चरणे पंचतकारेर पाते पांचटा तकार আছে শ্লোকের মধ্যে. প্রথম চরণে মহত্তম তো শততম দুই তো মানে তিন আভাতি তিন এ চার নিতরাম পাঁচ তো. পাঁচটা তো আছে প্রথম লাইনে. এই যে पांचटा तकार प्रथम चरणे. तृतीय चरणे पंचरेफ. श्री लक्ष्मी रिव और सुर नरई अर्च चरणा एक दुई तीन चार और चरणा पांच. पांच राज. चतुर्थ चरणे चारि भोगार प्रकाश. और चतुर्थ चरणे चार भज. भवानी भर्त एक दुई विभवती तीन. अद्भुत गुणा. अद्भुत मध्य भोग. चतुर्थ चरणे चारटी भोगारे प्रकाश. अतएव शब्द अलंकार अनुप्रास. श्री शब्दे लक्ष्मी शब्दे एक वस्तुक्त. पुनरुक्त बदाभासे नए पुनरुक्त. पुनरुक्त बदाभास কিন্তু পুনরুক্তি নয়. শ্রীলক্ষ্মী শ্রীযুতা লক্ষ্মী অর্থে অর্থের বিভেদ. পুনরুক্ত বদাভাসে শব্দ অলঙ্কার ভেদ. লক্ষ্মী অর্থ অলঙ্কার উপমা প্রকাশ. আর অর্থ অলঙ্কার আছে নাম বিরোধাভাস. গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার শুভ. কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ. যে গঙ্গায় কমল উৎপত্তি হয়, গঙ্গাতে কমল জন্মায়, এটা তো শুভ. কিন্তু কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ. विष्णुपाद पद में गंगार उत्पत्ति. विरोध अलंकार चमत्कृति. कमले गंगार जन्म. चरण कमले गंगार उत्पत्ति. यहाँ से विरोध नहीं, विरोध आवाज. गंगार मत साध साधनता. विष्णु पादोत्पत्ति अनुमान अलंकार. स्थूल पंचदोष पंच अलंकार. सुख विचारिए यदि आछे अपार.
प्रतिभा कवित्व तुम्हार देवता प्रसादे अविचार काव्य अवश्य पड़े दोष बाधे विचार करिले कवित्व है सुनिर्मल सालंकार हईले अर्थ करे जलमल प्रतिभा कवित्व सो देवता प्रसाद देवता give blessings to you in this way useful. But when we are thinking and discuss, at that time some problems. सुनिया प्रभुर वाक्य दिग्विजयी विस्मयी मुखे नानेश्वरे वाक्य प्रतिभा स्तंभे कहीते चाहे किछु नाई से उत्तर तभी विचारिए मने कहिया फाप पड़ुआ बालक कहिल मोर बुद्धि लो जाने सरस्वती मोरे करिया थिन को दिग्विजय पंडित was very surprised. One boy, how difficult and lost my knowledge. Saraswati was very unhappy in this way. I lost my knowledge. যে ব্যাখ্যা করিল সে মনুষ্যের নয় শক্তি অলৌকিক সারপ্রাইজ How can we commentate? Ordinary person cannot speak. निमाय मुखी रही बोले आपने सरस्वती এত ভাবি কহি শুন নিমাই পণ্ডিত তব ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাম বিস্মিত Then he spoke to Nimai Pandit. So I am surprised. अलंकार नाही पढ़ो नाही शास्त्राभ्यास केमन सब अर्थ करिले प्रकाश यहाँ सुनी महाप्रभु अति बड़ रंगी तार हृदय जानी कई करे भंगी शास्त्रेर विचार भालो मंद नहीं जानी सरस्वती जा बोलाय सही बने वानी I don't know. I cannot speak. So Devi Saraswati, what is showing me, so I am speaking. यहाँ सुनी दिग्विजयी करिल निश्चय शिशुद्वारे देवी मोरे करिल पराजय Then Digvijay Pandit decided. Devi was very angry to me. In this way defeated me. আজি তারে নিবেদিব করি জপ ধ্যান শিশুদ্বারে কইল মোরে এত অপমান So I am praying today. Why giving me this respect from the baby? वस्तुत सरस्वती अशुद्ध श्लोक कराइल विचार समय तार बुद्धि आच्छा दिल तबे शिष्यगण सब हासिते लागिल ता सभा निषेधि प्रभु कवि के कहिल At that time all are love. Mahaprabhu don't laugh. Don't laugh, don't criticize. তুমি মহাপণ্ডিত হও কবি শিরোমণি যার মুখে বাহিরায় হইছে কাব্যবাণী তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গা জল ধার তোমার সব কবি কোথা নাই দেখিয়া You are great Kavi, great poetry man. Bhavabhuti jai devar Kalidas tasmar kavitya hoy dusera prakash. दोष गुण विचारे यही अल्प करे माने पवित्र करने शक्ति ताही से बैठा नहीं শৈশব চা বলল কিছু না লবে আমার শিষ্যের সমান মই নাম তোমার
I am your disciple. I am God.